भत्ता टंका को सीधा सड़क चलू करुले आते सांसद धरिले सेतेबेले सबु टंका सुध मूल सहित फेरई देले। बालेश्वर बालियापाल कुंडली पंचायत रे एभली घटना देखा मिलूला एवं जे पंचायत पीईओ अर्थात पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थिले सी एभली कारनामा दीर्घ वर्ष धरी करुले। गौतम बाबू अच्छी आज्ञा आपण केते वर्ष धरिकी पीओ चाकरी करछंती? 3 वर्ष ला। अच्छा केते टंका आपण दरमा पाती सरकारी स्तर रे? केते टंका पाती दरमा? 20-22 हजार। एटा कोन अंटेनी आपण जो वृद्ध महिला जने अछंती जने विधवा महिला अछंती तांको पय टंका भी हड़प करूथिले? नै समथि किछ नाही, गोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हेतिला आ तार समाधान हे जायछि आ भूलवशत हेतिला समाधान हे जायछि। आपण स्पष्ट भाबे कोन आपण टंका हड़प करूथिले ना नाही? जे कागज पत्र देखले कहबे। अच्छा केते टंका आपण हड़प करछंती? लिखि देछि। अच्छा केते टंका वर्तमान आज सेमान को फेरस्त कले? फेरस्त करछि, अधा पैसा फेरस्त करछि। केते टंका काहाकू केते टंका फेरस्त कले? कर देछि, अधा पैसा कर देछि। अच्छा ए दुई जण केवल महिला अछंती ना या भितर आहुरी आपण जो महिला किबा अन्य अन्य जदि परवर्ती समय बाहर कहीं दुईटा महिला तो सांसद धरिले किंतु परवर्ती समय बाहर आईन दंड हो। अच्छा ये कौन प्रकृति आपन को ये दरमा टंका सरकारी स्तर जा पांती ता अंटेनी ये जो वृद्ध लोकंकर तांकर टंका हड़ करिया को बाध्य हेले ना कोन? ना ना ये अति लोभ ना लोभनी से गोटे मिसअंडरस्टैंडिंग रही जायछि। अच्छा ये थिले गौतम बाबू जे पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं जो वृद्ध लोक अछंती किंबा विधवा महिला जाकर सरकारी भत्ता आसुची सरकारी योजना रे जो माने प्रकृत हिताधिकारी सेही मानक टंका को हड़प करूचंती एवं आमे जो वृद्ध लोक बा जो महिला माने थिले सेमानकर मध्य टिके प्रतिक्रिया नबु। मा आपनकर को आधार रे आपण भत्ता पांती? विधवा। अच्छा केते टंका आपनकर मासिक भत्ता? 1000 टंका। केते टंका केते दिन धरि के आपण भत्ता पाइना? 4 वर्ष धरि। कोन जतेबेले आपण तो विभिन्न पूर्व अभियोग देथिबे कोन आपण को कह जाए जे आपण बाहर रहउचंती आपण को मिलिबनी आ जतेबेले मो फोन करे सेतेबेले से मते कहंती आपनकर कोन टाइम टेबल नै जे आपण फोन करूचंती एई टाइम रे ए भलिया कहंती। दुर्व्यवहार भी करबा आरंभ करथले। हां तापरे कहिचंती जा मु फेरे मे मास रे आनिबा को जाइतली सेतेबेले से मते कहले तुमर नारे टंका आसु नै। अच्छा तापरे मु सरपंच पाको जाइतली ब्लॉक भी जाइतली तो आंको पाखक भी आसी बहुत थर तांको पाखर मु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देतिनी मोर आधार कार्ड ओरिजिनल देतिली बैंक अकाउंट देतिली तो मोर ये जो भत्ता कार्ड ये भी मु ओरिजिनल तांको 6 मास धरि के देतिली। जतला आज सांसद हस्तक्षेप कले कोन आज हला? आज मोर क्लियर हो गला। अच्छा केते टंका आपण भत्ता पाइबार थिला केते टंका से आपण फेरेले? मोर 28,500 टंका पाइबार थिला मो सेइतरु 10,000 टंका पाइली। मोटा मोटी आज 10,000 टंका पाइचंती बाकी 18,500 टंका सोमवार सुधा मते मिल जो। अच्छा आउ जने माउसी अछंती माउसींकर बयस पाखा पाखी 80 हबो। माउसी आपण केते बयस आपणकर? मोर केते हो मु जाने नहीं। अच्छा केते टंका आपण भत्ता पाइबा कथा भत्ता पाउथले कि नाही? भत्ता पाउथनी 3,500। अच्छा केते दिन हला पाइ नथिले भत्ता? एई प्रथम किस्ती गुटे पाइथनी आ पाइनी 10 मास रे पाइनी। 10 मास रे पाइना ना आपण जणाइथिले से जो पीओ गौतम बाबू तांको जणाइथिले मु भत्ता मते आसुनी बोली? गौतम कहला जे तुम चलाओ बैंक वो ये चलाओ सर्टिफिकेट काढियो सर्टिफिकेट काढने तो कर दिया जो। अच्छा तापर आज कोन हला? आज टंका मते दला 3,600। अच्छा सब पैसा आज फेरे जंते आउ केते पैसा फेरेबे आगु? आ केते पैसा दे मु जानि नहीं। जेतेबेले सांसदक पाखु कथा आसी सेतेबेले पूरा जेतेबेले टीआई पैरेड भली एक समस्त को बसी बैठक करा जायछि सेतेबेले सब सत कथा मानिचंती गौतम बाबू पीओ एवं एई कागज रे से लिखित प्रतिश्रुति देइचंती आज अधिक आज किछि टंका फेरउछि एवं आगामी दिन रे अधिक टंका फेरेबी एवं एथिरे मध्ये से स्पष्ट भाबे लिखिचंती ए टंका को मु जालियाती करिथिली। सांसद अछंती जे ए सब प्रकृत रे ए सब घटना को खुलासा करिचंती आमे देखिलु ये पूरा गुटिए प्रकार ये केवल गुटे घटना नुहे वो तो अनेक घटना ए भली आपनका सामना को आसी पारु नथिबो कोन ये प्रकृत रे वास्तविक घटना थिला कार्यानुष्ठान कोन हैला? देखंतु प्रथम कथा होची जे आगे मु देखिली आगे गरीब लोकर पैसा तो मिल जाऊ आज से माने जति देले बाकी अवशिष्ट 7 दिन भीतर देबे कथा हला लिखि दैचंती मु टंका जालियाती करके नैथिली जाल टिप लगी नैथिली। अच्छा आत्मसात करथिलु लिखिछ। अच्छा एवं 7 दिन भीतर फेरेबे से जो दिन रहिले ता पूर्व निया हिची अंक पूर्व जेथिले तांको वर्तमान धरिबा से कोंठी अछंती तांको धरिया गुटे से भी टंका देई नाहंती तेनु ये जो दिन थिले से दिन हम टंका हिसाब करछे पूर्व टंका तो देबेनी से दिन हम करछे 23 जनवरी आसले बोली कहले से दिन हम करछे। अच्छा अनुसार
ତାଙ୍କୁ କରିଛି। ବାକି ଭିଡିଓ ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ କରିବ। ମୁଁ କହିଛି ଏ 2 ଜଣ ତ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ହବ ହବ? ହବ ହବ ପୁରା ହବ। ଏ ଟଙ୍କା ଫେରିଦେଲେ ବୋଲି ଛାଡ ପାଇଯିବ ଏମିତି ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କେବଳ ବାଲିଆପାଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 400 ବ୍ଲକ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛେଳି କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବା ନାଁରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଧରିଲି ପରା 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଜେଲ ଯାଇକି ଫେରିଲେ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେ। BPM 50,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପରେ ଜେଲ ଗଲେ। MBK ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖାଇଥିଲା, ସେ ଫେରସ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରିଲି। ଏଇଟା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ହାଲ। ଆମକୁ ସମୟ କାହିଁ ଏତେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କଲେକ୍ଟର ଆକୁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ନଉଛି ନିଜେ ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଉଭୟ ହିତାଧିକାରୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି? ସ୍ନେହଲତା ମହାପାତ୍ର 10,000 ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ 18,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବେ। ଇଏ 3,600 ପାଇଛନ୍ତି। ବାକି ତାଙ୍କର ଅନେକ ମାସରେ ଆସିନି, ଯେତିକି ମାସରେ ଆସିଥିଲା 3,600 ସେ ମାରିଥିଲେ, 3 ମାସର 1,000 କରି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ 3,500 ସେଟା ଗୋଟେ ନା 2ଟା ମାସ ଆସିଛି, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉ କାର୍ଡ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନଲାଇନ ନେବା ନେଇକିରି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୌତମ ବାବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ କଣ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ? ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଗୌତମ ସେଠୀ। ଆଜି ଖାଲି ନୁହେଁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ବସିଥିଲୁ, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ବିଡିଓଙ୍କ ଫୋନରୁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଦେବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ଏ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ କିଛି ଏନକ୍ୱାରି ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ପିଓ ହିଁ ଖାଇଛି। ପିଓ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭାଗ ଦେଇଥିବ ସେ କହିବ, କିନ୍ତୁ ପିଓ ହିଁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ମାରିଛି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ପିଓ ଉପରେ ଆକ୍ସନ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ପିଓ ବାବୁ କାଲି ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଫେରସ୍ତ କରିବ, ସବୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ସହିତ। ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା ଫେରାଅ। କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଟଙ୍କା ଆଣିନି, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦବ? 7 ଦିନ ଭିତରେ ଲେଖିଦିଅ। ଲେଖା ହେଲା। ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କପି ରଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିସାର। ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପିଓ ଟଙ୍କା ଖାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ହେଲା ଏବଂ ପିଓ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଜାଲି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହଡପ କରିଛି। ଯୋଉ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଧବା ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହଡପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ଗୋଟି ଗୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ପାରିନଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ।